ॐ साईनाथं च तच्छिष्यं श्री उपासनि सद्गुरुं देवीं गोदावरीं चैव वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री उपासनि नाथाय गुरवे चित्स्वरूपिणे सर्वदेवाधिमूलाय भक्तस्योद्धारिणे नमः। श्री उपासनि देवस्य योगमाये तपस्विनी कन्याकुमारी कल्याणी गोदावरी नमोऽस्तु ते। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमो नमः। अथ श्री गोदावर्यङ्गरक्षास्तोत्रम्। ॐ अस्य श्री गोदावर्यङ्गरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य सुनीतिर्ऋषिः श्री काशीनाथोपासनी सद्गुरुर्देवता। अनुष्टुप् श्री गोदावरी शक्तिः सद्भक्तगणः कीलकम्। श्री सती गोदावरी सद्गुरुप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। श्रीमत्सद्गुरुसेविताङ्घ्रियुगलाम् सन्मार्गसन्दर्शिनीम् नित्यम् संयमशोभिताम् भगवतीम् पीताम्बराम् वर्णिनीम् ऐश्वर्येण युताम् विनम्रशिरसन् ध्यायेत्प्रसन्नेन्द्रियाम् नानासद्गुणराजिराजिततनू गोदावरी मद्वयाम्। ध्यात्वा तु केतकीवर्णाम् कन्यामण्डलमण्डिताम् गोदावरीम् महालक्ष्मीमिवाम्भोजदलस्थिताम्। मातृरक्षाम् पठेत् प्राज्ञः कृपापूर्णाक्षरामिमाम् मनसो निर्विकल्पत्वे विशेषफलदायिनीम्। शेगावसम्भवा शीर्षम् पातु मे वासुदेवजा। भालम् भास्करनप्त्री च श्रुतिरक्षेद्रमासुता। दृशौ तु सभ्रुवौ पातु कमला कुसुमस्वसा। घ्राणम् पातु कुलोद्धरत्री मुखम् कार्योन्मुखा हि सा। कपोलौ कोमलाङ्गी मे त्वोष्ठावाश्रमपालिनी। जिह्वाम् पायाद्भागिनेया हरिवामनयोस्तथा। रक्षेन्मे सर्वदा कण्ठम् काशीनाथेन दीक्षिता। दत्तचित्ता गुरोर्वाक्ये पातु दन्तान्निरस्मिता। वेदविद्याधरा वाचम् रक्षेच्च यशसोज्ज्वला। सा कोरी वासिनी स्कन्धौ भुजौ मे भक्तवत्सला। करौ कुमारिका रक्षेद् हृदयम् ब्रह्मचारिणी। अङ्गुलीश्चाङ्गनाः सर्वाः सद्गुरोः कीर्तिवर्धिनी। मध्यन्तु मखकृन्नाभिम् ध्यायन्ती नन्दनन्दनम्। ऊरू तु सोदरज्येष्ठाप्युदारचरितोदरम्। कटीम् कृष्णार्चनपरासक्थिनी शीलशालिनी। जानुनी पीतवसना जङ्घे जनहितैषिणी। अष्टादश गुरुर्गुल्फौ सदा शिष्योत्तमावतु। सती पूर्वपदापादौ गोदावर्यखिलम् वपुः। निष्ठास्थैर्यदयाद्यलङ्कृतमना माता गुरुर्देवता। भक्तोद्धारकृतार्थकाय गुरुणा नैजास्पदे योजिता। धर्मम् स्वाचरणेन बोधयति या नॄणाम् विना भाषणम्। तन्मातुश्चरणद्वयम् विजयताम् यत्सर्वसन्तोषणम्। सौम्यम् स्निग्धम् परिमितवचस्तप्तरुच्छीतलापम्। दृष्टिक्षेपः सदय विमलो मोचकः सृष्टिबन्धात्। यस्या नाम श्रवणमधुरम् पावनम् तीर्थवाची।
ध्यानार्हं तच्चरणयुगलं चेतसा संस्मरामि त्वमेव गोदावरि मे शरण्या त्वत्तो वदान्या न च काचिदन्या नाम त्वदीयं रसना गृणातु पदारविन्दे प्रणतिः सदास्तु व्यासार्चना सङ्क्रमपर्वकाले यत्सा कुरीमैति गुरूपदेशात् पुनीतचित्तं सुविनीतवृत्तं सद्भक्तवृन्दं शिरसा नमामि अङ्गरक्षान्नवश्लोकीन्नवदुर्गास्वरूपिणीं सायं प्रातः पठेद्यस्तु सर्वथारोग्यमाप्नुयात् दशवारं पठन्नेनाम्भौ मे च भृगुवासरे लभेत स यशः सम्पत् सौख्यमायुश्चिरन्ननु अष्टम्यां चाश्विने मासे तथा पौषाष्टमी तिथौ तक्रभौ मे भृगौ देवी प्रत्यक्षं प्रकटीभवेत् इति श्रीगोदावर्यङ्गरक्षास्तोत्रम् श्रीसद्गुरु सती गोदावरी चरणारविन्दार्पणमस्तु। सद्गुरु सती गोदावरी उपासनी बाबा महाराज की जय।